जय माँ समलई नुआखाई जुहार। तो मुई आकांक्षा अपन समस्त के मोर ए नुआ ब्लॉग के बहुत सारा स्वागत करुछे। तो आप तो जानते आज 20 सेप्टेम्बर आमर पश्चिम ओडिशा रो गणपर्व नुआखाई जुहार। तो आमे माने नुआखाई भेटघाट तो समस्त आम पूरा धूमधाम किना माने समस्ते मनात धूमधाम किना समस्त नुआ वस्त्र पिंधन बढ़िया बढ़िया आइटम करना भल खियापिया करन समस्ते तारपरे सब बड़ माने थान समस्त के जुहार करन। तो तारपरे तो समस्ते माने बहुत भल भाव मनान। तो चलन देखमा सकाळू तो गाधुआ सरीना पूजा पाठ भी सब सर सरलानी जेन जगह आमर पूजाटा हबार तो से जगह झुंटी भी पकेबार थला तो मुई झुंटी पकईदेली तो मोर झुंटी भी हो गई। तैयारी करुछंती माते कि पिठा कर पिठार ना हो काकरा गड़ा हो स्वाली काकरा की मिठा तारपरे मुई भी माँ सांगरे पिठा गढ़ी लागली तांके टिके साहाଯ୍य कर दूथली। तो मुई रेडी हो जाए तारपरे पुणी ब्लॉग स्टार्ट करमा पूजार। गणपति के दे जोड़ुवा भितरे पूजा हो सारा पर इलाटा आमर दांड रे पूजा होची। बापा इला एठी हमके नुआ चाउल रो भोग दौछन खाइबार लगी हमें खाइकिना तांके जुहार करमु तार परे हमें हमर फैमिली रे जे भी छन समस्त के माने सब बड़ लोक मन के नमस्कार करमु माने जुहार करमु नुआ खाई जुहार कहिकिना। इटा हमर गुहाल घरे पूजा होचे।
ଏଠି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବକେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଇସାରିଲେ ମାନେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ସେଠି ନୂଆ ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲଗାସନ୍। या चौथीला ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ତ ମାନେ ରାତିରେ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ଭାଇ ସେପଟେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ପରେ ଆସିଲା। ତ ସେ ପରେ ଗାଧେଇକିନା ଆଇଲା ଏଠି ଭିତରେ ଜୁହାର କରିକିନା ମା ତାକେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଲେ ନୂଆ ଚାଉଳ ଆଉ ସେ ବି ଖାଇକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲେ ଜୁହାର କରବା ଆଉ। ଆମର ପୂଜା ସରିଲାନୁ ତାପରେ ବାପା ଆମକେ ନୂଆ ଚାଉଳ ଖାଇବାକେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ଖାଇଦେନୁ ଆଉ ଖାଇକିନା ଇଲା ଆମର ମମା ଘରକେ ମାନେ ମୋର ବଡ଼ ମା ଘରକେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ନୂଆ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ନୂଆ ଚାଉଳ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ହେଲା ମୋ ମା ଆମକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ନୂଆ ଚାଉଳ ଦେବେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଆମେ ଖାଇକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର କରମୁ। ଗଲା ଥର କେମିତି ଜୁହାର କଲା କି ସେ ତମେ ବି ଖାଅ। କିଏ ଭାଉଜ ଖାଅ ଭାଉଜ। ଇଏ ହେଇଗଲା ହାତ ଧୋଇବ ଆଉ ନମ କର। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମାକୁ ନମ କର ବେ ସୀତା ଦିଦି ତୁମେ ନମ କର ତାପରେ ସିଏ ନମ କରିବ ତମେ ନମ କର ବାବୁ ଜଡେ ନମ କର ମାକୁ ନମ କର ମାକୁ 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 ନମ କର ବାପା ଆଗ ମାକୁ ନମ କର କୋଣ ଦେଖି
ଏବେ ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ କରନ୍ତି ବାପାକୁ କର ଜେଜେକୁ କର ଆଗ ସିଆଡ଼େ ଆଗ ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଶୁଆ ପୁଅ ଆପଣ ନମ କର ହଁ ତାପରେ ସେଇଠି ସେଇଠି ଭାଇ ତମେ ସେଇଠି ବସିଥାଅ ଭାଇ ବସିଥାଅ ସେଇଠି ତମେ ହେଠୁ ଆଉ ମତେ ଏ ରେ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ବାପାକୁ କର ବାପାକୁ କର ବାପାକୁ କରିବେ ନାଇଁ ଲାଜ ବସ ଆରେ ବାବା ଦିନେ ବସକେ ନହେଲେ ରାସ୍ତା ଭଗବାନ ମତେ ଭଲ ନମ ଆଇ তুই ভাজ হয়ে গলু চলো তুমি চলো তো এটা হচ্ছে আমার পুরা সামল ফ্যামিলি মানে পুরা ফুল সামল ফ্যামিলি এটি অছন তো সব বড় মানে এটি আসিকিনা ରୋଷେଇ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେନୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା ତ ଆମେ ଆସିନୁ ହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଆମର ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କିଞ୍ଜଲ ସେ ହଁ ହଁ ହେଲା ତମେ ବି କର ହେଲା আসলা তো মাঝে মাঝে সবাই খাতে লাজে উঠছো না মেলা খাই জোয়ার না খাই জোয়ার ফটো উঠিয়া খালি ଆଉ নাই পারে ওটা ওটা ପୁରୀ ଗୁରା ନା ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲୁଛେ ଆଉ ଇନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିକିନା ଗପସପ୍ କରୁଛୁଁ 2 hours later. मूल्य बाहर करके भी जीवो बाहर हो जे नहीं आओ খাইলা বলে কোদ না মাছটা খেয়েছি ମାଛଟା ଘିଚିବେ के ହେଲେ ବି ଘିଚେ ଧରି ଯୁଗରେ माने माछ नहीं उठवा एक्चुअली होंगे नहीं কম চালাক हां हे कम चला की अब ब्लॉगर सब पहला मोर माछ पिस्ता सब बोल दोसी কিন্তু পাখি প্রোগ্রাম করবে 7:30 ତାପରେ ଚାଲିଛେ ଆମର ଖାନା ପିନା ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକିନା ଖାଉଛୁଁ
Thank you.